Whoa, I look orange. I look like Donald Trump. Okay, I finally finished my room project. I'm gonna try to do this bilingual because I also want to talk a little bit about something to do with linguistic science. Um, so bear with me, but I'll probably default to English because somehow my heart is Argentinian, but when I speak, I seem to find more vocabulary, more descriptive vocabulary in English. Maybe because I've been exposed to uh, more English speech and listened to things that interested me. Okay, interested. I was interested in more in English and therefore ways of explaining things. Voy a hacer este video bilingüe, estaba diciendo, aunque probablemente a veces me encamine con el inglés porque explicaba que me la pasé más tiempo en mi vida escuchando cosas explicadas y ciencias y temas de ciencias humanas en inglés. Entonces, cuando me pongo a explicar cosas, a veces me voy para el inglés, pero quería hablar de dos cosas mientras mostraba la habitación terminada. Okay, so this is, I try to adjust the camera, traté de ajustar la cámara porque es un desastre, no muestra el color bien para nada comparada a la vida real. Y hay como un filtro, entonces le puse un filtro que vi que se parece más. Pero bueno, I filtered the image because the cell phones don't really get the right color. So here we are. I Let's do it from here, de acá. Así es, entrando a la habitación. Y dejé el color celeste que me costó tanto sacar la bandera de trapo argentina vieja. Era el color. Ahora se ve verde con el filtro, pero en realidad es un celestito. I left my light blue Argentinian flag color. Because I didn't want to lose it. I didn't want to paint over it, and I had a problem also where I didn't have enough green paint. Además tenía el problema que no me alcanzaba la pintura verde. So these are some details. A little. I love parabolas. If anybody knows me from when I was an architecture student, they'll know that I love parabolas and I love getting that perfect curve. So esto lo hice para tratar de bajar la altura a ver ahora, la altura del techo un poquito. If anything, the mats, my friend Dilana told me what they're actually called. I keep calling them Filipino mats. Oh, damn it. This is terrible. Okay, and it seems that it's the only thing that everything was done so that little work I did with the curtains and everything for the window and to try to bring organic in. So with the mats, I got the feel of organic bamboo, material brings the. And then I found this mat in the trash. Esto lo rescaté de la basura. Corté los bordes derechitos. And I cut it, I fixed it. And with it, I'm trying to continue the feeling of organic because the thing about this room is that you know that there's an awesome view over in that direction, that way, on the other side of that wall. And you don't have it. You have to walk 10 feet around the building and then there's a view. And so you always have this, to me personally, I have this feeling that wall bothers me. So I don't know, show some more details. Corner detail. So the idea is that it looks sort of like a machine between organic and organic. It comes out of
brown is a color of masculinity, of males, I guess. Maybe green is female, I don't know. But and then it comes out of that wall. It shoots over across that wall, and it starts flying across that wall until it boom, it bumps into that orthogonal window. Or I mean, rectilinear or geometric square of a window. And it suddenly stops and it spills the color into the window, and then it continues like a straight line across. So it's sort of like an artifact, like an instrument, like a little machine. Es como si fuera una máquina, porque de un lado sale parte de la pared, el marrón, que yo siempre lo veo como un color masculino, porque esto tiene que ver también con un poco con la filosofía del humanismo orgánico. Entonces, el pensamiento político es una lógica humana, o sea, es un instrumento, es un artefacto una creación de la lógica analítica y del razonamiento humano. Entonces, es un poco como el pensamiento político del gaia-humanismo, o del humanismo orgánico. Y por eso es un poco como una máquina, porque llega ahí y después de ahí continúa como una barra derecha. Ahí decía que el bambú que encontré, también me hace acordar la vista, porque para mí las vistas, el sol, eh, son como, las vistas son como la luz. Entonces como no tengo ventana ahí y sé que la vista está al otro lado, tengo como una sensación subconsciente. Bueno, proyecto terminado. Esta es la famosa silla. Quería mostrar que estoy totalmente chocho, no lo puedo creer. Que encontré esta silla en el monasterio, puse unas fotos. I found this picture. I posted some pictures of this in the monastery, in the old abandoned monastery, and I just painted it blue. It's actually darker. I can't change the filter now on the camera, but and what was amazing is that it has these sort of Victorian wicker. I call them Victorian wicker curvature forms. This is where you put the magazine. It's really huge. I almost couldn't get it through the door. I couldn't get it through the door. And then when I realized that the curves and my parabolas matched, and I didn't know it was going to happen. Las curvas de este mueblecito de mimbre, sin que yo lo supiese, iban a hacer juego con mis parábolas. Decía que los que me conocen en la escuela, de la escuela de arquitectura saben que me encantan las parábolas. Siempre me encanta hacer las curvas perfectas que tengan como que hablan, ¿no? Porque esta curva es como que habla. No puedo torcer. Sale rum y después como una montaña rusa que acelera, sube, ¡pum! Y llega ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Esta es la mesita de Calele, porque así puede subir. Ella este lugar, tiene este lugar que es duro cuando se cansa o sea, es como muchas frazadas para que sea tipo un tatami, japonés, muchas frazadas, medio durito. Y tiene esto que le regaló unos vecinos holandeses, unos amigos que conocí recientemente, y me regalaron una que nunca lo hubiera comprado yo porque cuesta como 200 euros. Se ajusta, se moldea así que tiene su cama súper ortopédica ahora. Y mira la casualidad que también la sábana que uso, una de las sábanas que uso para cubrir y cambiar y que sus camitas hacen juego con el marrón y el verde. Un montón de cosas se dieron sin que las planeara. Bueno, I was saying that's one of Kalele's beds. This is where she goes on the bed, and that's a little table I made for her because it was with the room. It's hard plastic, and I bought this material so that she wouldn't slip because when I
I decided to have sacrifice it as a step for her to be able to climb on the bed. She can't get on the bed anymore. It's too high for her. I saw that she was slipping, se patinaba. Entonces, como se patinaba, le compré este material, porque ya es demasiado alta la cama para ella. Este material para que no se patinara y le hice como un escaloncito para que tenga tres opciones la nena. Y después también tiene una en la cocina porque cuando voy a cocinar siempre se levanta y quiere acostarse al lado mío. Estoy ahí a 2 metros, pero no sé por qué siempre me tiene que seguir a la cocina. I was saying that I have also something in the kitchen because when when I go cook, she gets up. I'm only like 10 feet away, but she has to get up and lay by me when I'm cooking. Anyways, so what else did I want to talk about? Well, I wanted to talk about green children. Green children. I don't know if you ever heard of indigo children. No sé si alguna vez escucharon. Quería hablar de los chicos verdes, los niños verdes. Los niños verdes son, no sé si escucharon alguna vez hablar de los niños índigo, que son creo, a algunos le dicen los chicos autistas. Son como, tienen un talento casi sobrenatural. Hay distintas definiciones. There's a couple of definitions for indigo children. But I came up with the term green children. Los chicos verdes los niños verdes son los niños que nacen en familias bilingües, o sea que de chiquitos viven en dos países, como yo, y son bilingües, pueden hablar dos idiomas y tienen además su corazón con dos pueblos, o sea, no solamente con un pueblo de un país. No sé, ninguno de los dos países son el otro país. Para ellos es siempre volver a su casa, sea uno que el otro. I was saying that green children to me are children who are born in bilingual families, who grow up speaking two languages, and their hearts are in both countries because they lived in both countries. So neither country ever feels like they're in the other country. They both feel like they're home. Y estos niños tienen les digo niños verdes porque al no tener, esta parte de su naturaleza, digamos, territorial, I call them green because this part of their human nature, their territoriality, is tenderized, is sort of softened because they have this condition that most people don't, which is loyalty and heart understanding towards two peoples, two countries, and they my dad used to say when I was a kid, you don't know, you can't take sides, you don't know how to take sides. Papá siempre me decía, no sabes de qué lado, no, ¿cómo era que me decía? Ahora no es, bueno, ¿cómo es que me decía? ¿No sabes para qué lado patear? No, era, no tomás partido, no me acuerdo de lo que me decía una cosa, creo que no me sabía, no me podía decidir entre dos opositores. Y decía que los niños verdes tienen ablandaron esta parte de su conciencia natural humana, que casi la mayoría de la gente tiene, la mayoría jerárquicamente tiene una lealtad, un país, un pueblo que es su pueblo, su país, y de ahí para abajo los demás países del mundo, aunque tengan mucho cariño y mucha estima por otro país y sepan hablar perfectamente bien ese idioma, no quiere decir que se van a sentir que pertenecen a ese otro país. I was saying, even if they love another country a great deal and they are very close to their people and speak the language perfectly, it doesn't mean that they feel they belong to that other country. And so green children, niños verdes, are these children that are unique and at the same time they're growing in number. Al mismo tiempo están aumentando porque está ocurriendo, o sea, hay muchísimos, hay millones en este momento, pero lo que pasa es que le estoy dando la definición a una
clase de gente que nunca fue definida por estos atributos que estoy describiendo. It's a growing number of people as we're traveling, y cada vez viajamos más, and that are actually millions in the world, but we've just never categorized them that way. I mean, created that group of people, gave it a name because, well, for no reason. They've never defined such a group of people as what I'm describing. Y son verdes y es orgánico, and it's there. I call them green children, and it's an organic understanding, these people, because by them being weaker in territorial possession, by thinking that they only have one castle and that maybe they can't belong to any other group of people. Al ser así son más I forgot if I said it in Spanish or English before. Well, anyways, they have a sense of, for example, what happens to me, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que si alguien basurea, si un americano basurea a argentinos, me duele mucho, me duele y pienso enseguida, ustedes porque son ignorantes, no conocen, no tienen idea, prejuicios, etcétera, etcétera. O sea, toman una postura realista, y lo mismo hago si cuando un argentino dice algo sobre yanquis imperialistas, me siento también como ofendido. O sea, me pasan de las dos. Es como que pierdo sea de uno o del otro, pero también gano sea del uno o del otro. I was saying that I get offended by on both sides. If our Argentinian says something about damn imperialist Yankees or something, I get hurt. I take it personally, and the same thing happens when Americans say Latinos and they speak with derogation in there, and I kind of feel it personal. And so I think that what it does, it gives you an ability to start more easily creating objectivity, a human objectivity towards arguments, political arguments or sociological arguments. Creo que lo que esto hace es lograr que los niños verdes puedan tengan sentido de justicia un poco más amplio y puedan armar tener una comprensión más objetiva de las situaciones políticas o sociológicas. Esa era una cosa. That was one thing. And the other thing I wanted to talk about is something I discovered. Mis pequeños descubrimientos científicos de obrero, científico de obrero, my layman's scientific discoveries. And it is because every time I try to do these bilingual videos or try to write something bilingually, y es porque me ocurre a mí que cuando quiero grabar algo en una manera bilingüe o quiero escribir algo en los dos idiomas al mismo tiempo que lo estoy pensando, aprendí algo, me ocurre algo. Y eso me llevó a descubrir, a darme cuenta que en efecto es, como dicen muchos lingüistas o científicos, que la forma del idioma es una teoría, ¿no? Es una teoría que da personalidad y carácter un poco a la personalidad cultural de ese pueblo, de esa gente que habla ese idioma. O sea que cómo hablamos condiciona un poco la personalidad, la manera de pensar. O sea, si no hay, por ejemplo, si no tenemos género, si no hubiese género en el idioma, quizás no pensaríamos tanto es varón o es mujer. So there have been some theories put forward about how the grammar of languages may give form to the cultural personality of people. So if for example, language doesn't have genders, it could be that these are people that don't think so much immediately in terms of men and women, men or women, of trying to decide whether it's about men or women.
And it's a theory. It's not something I came up with. It's something that some linguists have been saying. And I verified it. Lo verifiqué. ¿Por qué? I'm going to explain why. Explico por qué. Cuando yo hago estos videos que pongo en YouTube y qué sé yo, lo hago solo cuando me siento que estoy en el momento espontáneo de comprensión, o sea, como que estás pensando y te estás dando cuenta de algo y digo, lo quiero grabar para que quede escrito, o sea, para no olvidarme, qué sé yo, para volver a usarlo más adelante. When I do a lot of these videos that I make, I often find myself in a spontaneous moment of understanding, and that's when I go and try to record or write down something. And when I try to do it bilingually, I notice that it doesn't not only challenge my grammar, it doesn't only challenge me to translate effectively, but it also has to do with my mood and what it seems that I become blocked. I can't produce the same idea in Spanish if I'm thinking about it in English and writing in English, and I start recording or writing in English. I can't. I don't feel it. I don't feel that understanding, that spontaneous development of conceptualizing that makes me feel like, oh, I'm getting something. I'm getting it. So I want to write it. And so it's like what do you call it? A streak, yeah. Entonces cuando me pasan estas cosas, cuando me agarra este momento en que estoy entendiendo algo, lo quiero escribir, me doy cuenta que no, y trato de hacerlo de manera bilingüe, no es que ya se durmió Calele, pobrecita. Bueno, no es que me desafíe demasiado la gramática. Sí, me desafía la gramática, pero no se trata de eso nomás. Se trata de que de repente, cuando trato de decirlo en inglés, ya no me sale tan espontáneamente. O sea, y me pasa lo mismo en inglés. Si trato de repente de decirlo en castellano, no como si fueran dos personas adentro mío. Una se lo empezó a entender algo, mientras que la otra no necesariamente lo está entendiendo en ese momento. It's as if there were two people inside me. One is the one that started understanding something, wants to write it. Doesn't mean necessarily that the other person at that very moment is also understanding it. He may understand something at a different time. So this is what happens. And I understand why this happens. Y entiendo por qué esto sucede. Porque el idioma, o sea, la persona utiliza el idioma como instrumento y es la que piensa y concibe. Quizás concibe gracias a cosas que ha comprendido a través de la estructura del lenguaje, del escuchar lo que dice la gente, del leer, por ejemplo, pero cuando concibe una comprensión, lo hace la persona que viene antes del lenguaje. I understood why this happens. This happens because when you're conceptualizing and understanding something, something of a higher kind of complexity or of a scientific subject, it is the person who's conceptualizing and who uses language as an instrument, even though that person may have learned what they're using to generate new reasoning through a language, by having read or by having heard people. At the moment that they're producing what they're understanding, it's a person, it's that person that came before the language. And therefore, when you're motivated, it is the person who is motivated. The language can't get motivated. Por lo tanto, cuando comprendes algo y estás como inspirado en explicar, por ejemplo, o sea, sería interesante experimentar, por ejemplo, con un profesor, porque los profesores cuando explican, dan cátedra sobre lo que han estudiado, lo que saben, en ese momento están también generando, cada momento de explicación es un poco una refabricación, juntar
para crear la conceptualización de algo, o sea que es como un poco como descubrir. Y el que I was saying that teachers do the same thing. Teachers, even though they may be studied and have degrees and what have you, knowledge on that subject, they, at the moment of explaining, it's like they're putting together ideas again and regenerating concept in order to in order to communicate with others and explain, have people understand what they're saying. And so it is the person that's doing that. It's not the language that's conceptualizing the teaching. And so trying to translate is contrasting to this and different to this. Trying to translate is a technical instrument of communication. And so it is not writing together with the conceptualizing understanding of what is being explained or understood. So the inspiration goes away. You may be able to construct, if you're bilingual, you may be able to construct a translation. But as far as teaching or discovering something that you're figuring out in a science, in any kind of science, you will run out of gasoline, kind of thing. So you can't create two posts, or you can't write an essay simultaneously with two languages. I don't know, this makes it. The reason I'm explaining this is that it corroborates with people that say we end up becoming the language we speak. So, for example, if we had a language that had genders for animals, and we conjugated verbs for animals, like we do in some languages where we use pronouns she and he, and we had a pronoun just for animals and a she animal and a he animal, which means we would have to incorporate maybe 3 more pronouns in our language, one for baby animals and another 2 for the male and female. We may end up becoming people who are very involved and in tune with what happens in the animal kingdom and what each of the different species do and what their lives are about, because we have an articulation. See, if I try to do this in Spanish, I have to do it logically, what I just explained, and I wouldn't feel it as I was feeling it while I was just saying it, like when I was just saying it. Pero voy a tratar de todas maneras. Por ejemplo, si fuésemos una cultura que tendría pronombres para los animales, o sea que tendríamos un él, un ella y un tercer pronombre quizás para las crías de los animales, seguramente esto daría, o sea, resultaría en una sociedad, en una cultura de personas de seres humanos que están muy envueltos, involucrados en lo que cada especie hace, y comprendería muy bien la vida de los animales, etc. O sea, porque el hablar, la forma gramatical del lenguaje nos hubiera dado ese tipo de forma social. Es interesante. Entonces, lo que expliqué que me pasa, que no puedo ser espontáneo en una grabación bilingüe, o sea, cuesta mantener el mismo. No estaría tan trabado si estuviera en un solo idioma, en otras palabras. Si estuviera hablando en un solo idioma, agarraría me subiría a un tren y empezaría porque ¿no? Es como un viaje, es como nadar, es como explorar, seguís. Pero al tener que cambiar, tengo que pensar en la técnica. Es como si tuvieses que bailar y sin detenerte cambiar el tipo de baile. No podés largarte con la inspiración o sea, de la magia del bailar, digamos. Entonces esto apoya lo que algunos hipotetizaron, algunos lingüistas, que el lenguaje da forma
O sea, lo que me ocurre a mí, que no se puede traducir la espontaneidad y ir para adelante y para atrás, corrobora lo que dicen algunos lingüistas, que el idioma da forma a lo que, a la forma social, cultural que tomamos. I was saying that it's a little bit like dancing, that you can't um, be dancing and on the go change your style, you know, from tango to waltz to jitterbug to twist to, you know, ballet. You could if you're a professional dancer, but you wouldn't be able to maintain the magic, the flow, the inspiration of dancing. That feeling that takes you beyond, like when a piano. Um, I don't know if anybody uses an instrument, plays an instrument, but you can know how to play a piece and you can play it for your friends. But if you really like music, or if you know enough, I don't know, or you don't even have to know enough. You can put your interpretation to it, and all of a sudden you feel like you're feeling the music because you're interpret. That's what interpreting the piece is. Lo comparaba con sonar un instrumento también. Sonar, no, eso es italiano, con tocar un instrumento. Eh, que podés saber de memoria una pieza, pero si la interpretás, le pones tu alma a la música, es como, ¿no? Bueno, y eso es lo que pasa con, ¿por qué no puedo? Me contesté una pregunta quizás que yo tenía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué es tan difícil capturar ese momento en que entiendo algo que está pasando, qué sé yo, socialmente con el ser humano, ponerle y hago uno de mis videos, y no puedo tan fácilmente hacerlo, elegir, o lo hago en inglés o lo hago en castellano? No, no, tengo que ir con lo que estoy sintiendo, y si arrancó en el inglés, eso continúa en inglés, si arrancó en el castellano, se queda en el castellano. If I can't so easily switch, and I was explaining why. I guess I was answering my own question, because I've often tried to do that. I've often tried to see if I could, because I always feel bad that I'm making videos or maybe teaching something only for one of my two parts, my two people, my two heart loyalties. And I leave the other one out. So I've always had this problem. Okay. No, concluí diciendo que me pasa porque a menudo cuando hago uno de mis videos me siento que dejo al otro afuera. Y, y estoy dejando atrás a otra parte mía, a mi gente, a mi, o sea, parte mía también, que no estoy incluyendo al hacerlo en el otro idioma, entonces me termino sintiendo mal. Uy, me están llamando por teléfono. Bueno, chao y hasta luego. Pero me faltó mostrar algo, no. Ok, bye and thanks. Chao.